Khulumka ang khumtia debarma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktumawo Puila no fadina layena tini ni koktuma bokrogrok Bodolne samung butango manjaknani bagui saldok jorani bagui tang salo hasra phai sokpaikya ha kotor BJP National General Secretary Dilip Saikia North-East Secretary Ajay Jamwal Assam te Tripura hastani tangphang Rabindranath Sharma Agotla Maharaja Bidbikram Airport thangui borokno lamjak soka haste BJP ni asok phang yaksu Rajiv Bhattacharya haste tangphang tingkuroi no khobui bodolni kubun ojamaro 2022 bisini bisingo self-help group by kerungjak la kaitham boro rokni bisingo la kaisa buri rokni ajimung la kaijani simi la kaijani naharjaka aboni logi logi 2025 bisini bisingo hasakni la khorok dok buri rokno la kaisa ajimungni imangno supungnai hapang tang salo hastini state guest house o kaisa kokthung pandaringei o saklai mungrikha ha kotoni rural development 3.8 raj mantri giriraj singh Selaijak gelak haste BJP ni asuk phang kheba pholok jaknai mantri sabha bangre jaknai ketal mantri tang salo haste sopaimani yagulo koktuma thunai rongni sumungo obahaina phirong urukha Tripura haste ni probari Binod Shankar Tang shala Udaipurni palatana OTPC complex bisingo pherang kosub jagi thikya bisi thamjiba umoni khoroksa OTPC worker mung Anjan de obo haikeno bono muthangna ni thangei pherang kosub jagi thimrajak bisini chibri umoni te khoroksa OTPC worker mung Biswajit Mojumdar party mung tang salphungo Udaipur palatana ni security guard tongmani tower tolawo Tang salo agotla phaimani lamao Bishwakarma puja ni chanda sanjagei butok khlaijaka khwai champawar amsani khoroksa Tripura malphung sonai mung Sumon Debarma paithago butok khlaine rokno romnani sanmungo champawar khwai lahar kasulakha champawar amsani malphung sonai rok Bicycle bike hatini nogo kipilmani lamao malphung pherjagei thikya bisibachini umoni khoroksa chakra mung Uttam Ghosh party mungni yagolo bona phernai commander malkhung tei malkhung sonai no kasoka police party mung tang saldiporo Udaipurni Tulamura amsayo Tabuk koktuma sukruboi Bodolne samung butango manjaknani bagui saldok jorani bagui tang salo hasra phai sokpaikya ha kotor BJP National General Secretary Dilip Saikia North-East Secretary Ajay Jamwal Assam te Tripura hastani tangphang Rabindranath Sharma Agotla Maharaja Bidbikram Airport thangui borokno lamjak soka haste BJP ni asok phang yaksu Rajiv Bhattacharya haste tangphang tingkuroi no khobui bodolni kubun ojamaro Khoroksani yagulo khoroksa ha kotoni mantri rok hasteo phaimani yagulo paithoko tangsalo bodolni samung butango manjaknani bagui saldok jorani bagui hasteo phai sokpaikya ha kotor BJP ni National General Secretary Dilip Saikia North-East ni Secretary Ajay Jamwal Assam te Tripura hasteni tangphang Rabindranath Sharma Agartala Maharaja Bidbikram Airport o thangei borokno lamjak soka haste BJP ni asukphang yaksu Rajiv Bhattacharya haste tangphang tingkuroi no khobui bodolni kubun ojamaro Aro satai kelayo lai thangnai pha salono salni bagui hasteo phai thangmani ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman oba haikeno lai thangnai ja salni simi hasteo phai sokpaijak ha kotoni rural development te panchayat raj mantri Giriraj Singh oboni bisingono saldok jorani bagui tang salo hasteo phai sokpaikha ha kotor BJP ni National General Secretary Dilip Saikia bini logi logi hasteo phai sokpaikha BJP bodolni North-East ni Secretary Ajay Jamwal Assam te Tripura hasteni tangphang
फनिन्द्रनाथ शर्मा आकसं संगठन का नियमित बैठक है और कुछ योजना भी है, शाम तक पता चलेगा आपको। हास्टेव सफैमानि यागुलो हास्टे बीजेपी कोर कमिटी हास्टे नि कैबिनेट हास्टे बीजेपी ऑफिस बियरर्स एमएलए ते बीजेपी मूर्स तांग अक्रा रकबाय कक्सा पांडा खलायनाय हाकतर बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटारि दिलीप साइकिया राजखर आगुलिनि सिमे प्रणबनि ककथुम चिनी खरां 2022 बिसिनि बिसिंगो सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय करंजाक ला कायथाम बर रगनि बिसिंगो ला कायसा बुरि रगनि आजिमुं ला कायचानि सिमे ला कायचानि नाहार जाखा आबुनि लगे लगे 2025 बिसिनि बिसिंगो हासकनि ला खरक दक बुरि रगनो ला कायसा आजिमुंनि इमांनो सुफुंनाय हापां तांसालो हास्टेनि स्टेट गेस्ट हाउस कायसा ककथुम पान्दा रिंगै अ साग्लाय मुंरिखा हा कतनि रुरल डेभलपमेंट ट्री पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ककथुम पान्दानि यागुलो हास्टे याकरखा हा कतनि रुरल डेभलपमेंट ट्री पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर लाहार नंसांनाय ति गाहाम एसएसजी नि बिसिंकै बुरिरंनि आजिमुंनि बांमारिनो कुसुगो तिसाना नाहार मुंगो हा कतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि दायगे मुंबाय सासालो हास्टेव फाइसो फाइमाने हा कतनि रुरल डेभलपमेंट पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह हास्टेव सफैमाने यागुलो सालथामरावमै हास्टेनि जत मंत्री ते हापांनि दायगे फां अजमा रकबाय कक सालायमाने यागुलो कायसा नाहार मुंगो यापिरि सेनानि बागै नाहार जाखा सामुं बुतां तांसालो हास्टेनि स्टेट गेस्ट हाउस कायसा ककथुम पान्दा रिंगै सालथामनि बेरे मुंगो तामो तामो बेरेम कासोइ फाइक्या सामुं बुतांनि नाहार मुं अबनतियै सागले मुरुखा हा कतनि रुरल डेभलपमेंट पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ककथुम पान्दाव हा कतनि रुरल डेभलपमेंट पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह नो गारिबो मानजाखा हास्टेनि मंत्री अक्रा याकसु जिष्णु देबरमा ककथुम पान्दाव हा कतनि रुरल डेभलपमेंट पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह साका 2022 बिसिनि बिसिंगो सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय करंजाक ला कायथाम बररंनि बिसिंगो ला कायसा बुरिरंनि आजिमुं ला कायसानि सिमी ला कायसिनै नाहार जाखा अबनि लगे लगे 2025 बिसिनि बिसिंगो हासोनि लाख खरक दक बुरिरंनो ला कायसा आजिमुंनि इमांनो सुफुंनाय हापां हनै त्रिपुरा के अंदर में वैसे पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हमारे देश में फूड सिक्योरिटी कानून भी है और कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को 2020 के मई से लेकर के बीच के 2-4 महीने को छोड़ दें तो आगे नवंबर तक सबको 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट किया है कि 250 में 2050 में भारत की आबादी जब बढ़ जाएगी तो ग्रेन का उपयोग कैटल फीड में होगा, पोल्ट्री फीड में होगा, अक्की फिश फीड में होगा, तो को एग्जिस्टेंस का सवाल होगा। ऐसी स्थिति में त्रिपुरा को भी अभी चावल का हब तो माना जाता है, लेकिन अभी भी बाहर से फूड ग्रेन आते हैं। अभी हम 65 भारत के अंदर में 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य। उसके अलावे हम 97 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जो खेती के लायक कहीं है, बारिश हो गई तो एक क्रॉप हो गया, ये पूरे देश में उसको हमने टारगेट किया है भारत में कि 2024 तक हम 30 मिलियन हेक्टेयर को लेंगे। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में हम 65 प्रोजेक्ट हमारा डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके त्रिपुरा गवर्नमेंट, ये 65 में 2,13,000 हेक्टेयर जमीन
को हम इस साल के अंत तक 2 फसल करने लायक, उसमें हो सकता हॉर्टिकल्चर भी हो, पैडी भी हो, किसानों की आमदनी में 4 गुना की बढ़ोतरी ही नहीं होगी, बल्कि फ्यूचर में जमीन जब आबादी बढ़ती है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, कोई इलास्टिक नहीं है, रबर नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री का सोच और राज्य के मुख्यमंत्री का सोच ऐसा है, ये 2,13,000 हेक्टेयर जमीन हमें खेती योग्य जब 2021 के लास्ट और 22 तक में, हम 21-22 में पूरा कर लेंगे, 22 तक, तब आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं त्रिपुरा की सरकार को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी टीम को और सरकार के पूरे महकमे को, उन्होंने केंद्र के लक्ष्य को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कोकथुम पांडनी यागुलो हास्ते याकरखा हाकोतिन रूरल डेवलपमेंट ते पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि कोकथुम चिनी खरां सलाइजाक गलाक हास्ते बीजेपी ने आसुक फांग फियाबा फलक जागने मंत्री सभा बांग्रो जागने कताल मंत्री तांगसालो हास्तेव सपायमानि यागुलो कोकथुमा थुनायरंनि सुमुंग अबाहायना फिरंग उरुखा त्रिपुरा हास्तेनि प्रभारी विनोद शंकर आ सालो बाबाय बाक्सा दिल्लीनि हास्तेव किफिलका हास्ते बीजेपी ने आजक फांग डॉक्टर मानिक साहा तांगसालो हास्तेव फाइसक पाइखा त्रिपुरा हास्तेनि प्रभारी विनोद शंकर बन लामजाक संनायनि बागै आ सालो आगरतला बीर बिक्रम एयरपोर्ट कुथुम लाइखा बीजेपी बदलनि आदं रक आ सालो बबे बाक्सा दिल्लीनि हास्तेव किफिलका हास्ते बीजेपी ने आसुक फांग डॉक्टर मानिक साहा आसुक थानि रेजिग्नेशन रमानि कोकथुमानो तुयै एबा दिल्ली थांमानि पार्टी मंगनो तुयै मुंसा कोक सानानि नाइलिया हास्ते बीजेपी ने आसुक फांग डॉक्टर मानिक साहा নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমার কোনো আলোচনা না, আমার অ্যাকচুয়ালি গেলাম আমার পার্সোনাল ম্যাটারে আমি গেলাম দিল্লিতে। फियाबा कोकथुमा थुमनायरंनि सुमुंग त्रिपुरा हास्तेनि प्रभारी विनोद शंकर साहा सलाइजाक गलाक हास्ते बीजेपी ने आसुक फांग फियाबा फलक जांगनाय मंत्री सभा बांग्रो जांगनाय कताल मंत्री तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा हास्तेव तंकसांनि बयानो सबायनानि साचुगै दङ होनै लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में अपनी बात जो कहने का तरीका है वो कहेगी तो निश्चित रूप से स्वागत है और सभी राजनीतिक दलों की तरह टीएमसी भी काम करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक शांत और अच्छे प्रदेश में आके अगर किसी प्रकार की अशांति और किसी प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य करेंगे। वो लोग तो उल्टा बोल रहे हैं कि आप लोग उनके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं। मीडिया भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कि कौन किस पे अटैक कर रहा है। वो यहाँ आएंगे और यहाँ के कानून को नहीं मानेंगे और यहाँ पे आके उनके कार्यकर्ता ईंटा चलाएंगे। उनके कार्यकर्ता जिस तरह से मीडिया के साथियों ने पिक्चर दी है, फोटो दी है, ईंटा लेके घूम रहे हैं, झाड़ू चुका घूम रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग खिलाफ कर रहे हैं। मिनिस्टर का जो अभी रद्द बदल होना चाहिए मंत्रिसभा के लिए, ऐसा कुछ बातचीत होगा आज इसके मीटिंग में? बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर? देखने को मिलेगा। क्या 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 है देखने को मिलेगा? चेंज होने वाला है क्या? बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू। नया मंत्री चाहते हैं कुछ? बहुत जल्दी। थैंक यू। प्रेसिडेंट कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा हास्तेव सपायखेनो आ सालो हास्ते बीजेपी तांगनगो त्रिपुरा हास्तेनि प्रभारी विनोद शंकर हास्तेनि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव हास्तेनि मंत्री अक्रा याक्सु जिष्णु देवरमा ते हास्ते बीजेपी नि कुजुक अजुमा रंगनो तुयै कायसा नांकुमानि कोकसा पांडाव आसुखा हाकतर बीजेपी नि नेशनल जनरल सेक्रेटारि दिलीप साइकिया नॉर्थ ईस्ट नि सेक्रेटारि अजय जामवाल आसाम ते त्रिपुरा हास्तेनि तांगफां फणीन्द्रनाथ शर्मा राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि कोकथुम चिनी खरां तांगसाला उदयपुरनि पालाताना ओटीपीसी कॉम्प्लेक्स बिशिंगो फेरांको सुबजागै थिका बिसि थामजिबा उमनि खरकसा ओटीपीसी वर्कर मुं अंजन दे अब हाइकेन बनो मथांनानि थांगै फेरांको सुबजागै थिमराजाक बिसिनि चिब्रि उमनि ते खरकसा ओटीपीसी वर्कर मुं बिश्वजित मजुमदार पार्टी मुं तांगसाल फुंगो उदयपुर पालातानानि सिक्युरिटी गार्ड टंगमानि टावर टलावो
Tangsal phungo Udaipur Palatanani security guard tongmani tower tolawo pherang kusubjagai khoroksa OTPC worker thimani party mungo kobangmao nukuni borokno khoboi amsani joto lukurok pherang kusubjagai theinai siklani mung Anjan de obo haikeno bono muthangnani thangai pherang kusubjagai thimrajak bisini jibrei umorni te khoroksa OTPC worker mung Biswajit Mojumdar Koktumao hemanjaka tangsal phungni damchisa jorao Udaipur Palatanani security guard tongmani tower tolawo samung khlaimani jorao pherang kusubjaka Anjan de mungoi khoroksa OTPC worker bono pherang kusubjakmani nugoi sigangai thangka afro bini logio tongnai te khoroksa OTPC worker phiaba Anjan de no muthangnani thangai bono kusubjaka paithago pherang obobai sago belai dukumanka Biswajit Mojumdar mungoi o sikla phiaba party mung thayono thimrajak puila pherang kusubjaknai Anjan de mungoi OTPC ni andaro samung khlainai worker party mungni logi logi tubujaka borokno Udaipur hangkor sakhamnogo phiaba Anjan de no thika hni saka bono saknainai rok অঞ্জন দাস বেরোতে গেছিলো যে এর মধ্যে মানে কারেন্টের শর্ট করছে কারেন্টের শর্টটা কোন জায়গায় দিয়েছিল এটা এমনি ওই সিকিউরিটি গার্ডের ডিউটিতে যে টাওয়ারের নিচে এটা কি ওটিপিসির ভিতরে কি নাম তোমার আমার নাম বিশ্বজিৎ মজুমদার তুমি আহত হয়েছো না আমি বাসাতাম গেছিলাম আর কি আর অঞ্জনদের অবস্থা কিটা অঞ্জনদার অবস্থা তো এমনি আমি দেশমের দিকে আসছিল সিরিয়াস হয়ে আসছিল এরপর পেতে পারি না তোমার বাসা কোন জায়গায় পালাটাম তোমরা কি ওটিপিসির আন্ডারে কর্মরত ঘটনাটা কটার সময় হয়েছে 11টা ভিতরেই tangsalo samung khlaimani jorao pherang kusubjagai khoroksa OTPC worker thimani party mungo wana mate kemangmao nukuni borokno khoboi amsani joto lukurok Udaipurni simi Rajibni kokthum Chini Khorang Tangsalo Agotla Phaimani Lamao Bishwakarma Pujani Chanda Sanjagai Butok Khlajaka Khwai Champawar Amsani Khoroksa Tiprasa Malkhung Sonai Mungsumon Deborma Paithago Butok Khlaine Rokno Romnani Sanmungo Champawar Khwai Lahar Kasulakha Champawar Amsani Malkhung Sonai Rok Abobai Khagni Bukhagno Kozakha Thanglashu Khlaine Kebangma Malkhung Koktuma Mankheno Amsai Thangai Shogika Champawar Thanani Ushi Shukromoni Debormano Khobui Kebangko Police Tiasar Tangsalo Bishwakarma Pujani Chanda Sanjagai Khwai Champawar Amsani Khoroksa Tiprasa Malkhung Sonai Butok Khlaijamani party mungno tui Butok Khlaine rokno Romnani Sanmungo Champawar Khwai Lahar Kasulakha Champawar Amsani Malkhung Sonai rok obobai khangni bukhagno ksaka thanglasyo khlainai kobangma malkhung rok koktuma mankhena amsayo thangai sohika Champawar thanani usi Sukromoni deormano khoboi kobangko police te tiasa phiaba butok khlaine rokno romya sak lahar kasumung rok sai naharna ningo silia malkhung sonai rok koktuma o saimanjaka Khwai Champawar ni khungsa iko malkhung tangsal phungo Agartala phaimani lama Khwai town ni Subhas Park ni Niripen Chakraborty Avenue buskango sokbai kheno kisase 10 rok Bishwakarma Pujani bagai rang 500 chanda sanai Khwai Champawar amsani sumon debormano damrokmani koktuma paithago chanda riyani bagai iko malkhung sonai sumon debormano butok khlaika Bishwakarma Puja kainai kisase 10 rok obo haino kok siljamung tisawoi Khwai thanao kok siljamung yaparka butok khlaijangnai sumon deborma paithago butok khlaine rokno romnani sanmungo Champawar Khwai lahar kasulakha Champawar amsani malkhung sonai rok obobai khangni bukhagno ksakha thanglasyo khlainai kobangma malkhung rok koktuma mankhena amsayo thangai sohika Champawar thanani usi Sukromoni deormano khoboi kobangko police te tiasar তিনি বুজাগনি খনামানি সব বুজাং आंनो बुजागो বড় থাংমানি না आं तिनी आगरतला थानानि बागै नं हिते थाखा रुवाना देमन परे आंनि जे लोकेशन आं माबे थानाय अफिसियली तमन बागै आं खवाइनि बुल चकर स्टेशनाव आरो बामा बथाका आरो बाथामा परे आं बथागै सातजा तम हाकामा परे बरक आंनि गानाव फायै जादा थुमलाय दङ बरक आंनि गाना फायै बिश्वकर्मा पूजानि ने जादा थुमबो जाय होक जादा थुमबो आं नासि तम खान गाना थुम दङ ओंके बरक परे आं संका गारि बरनि संका आं साखा गारि तो गारि खवाइनि गाका खवाइ बजाका के खवाइ बजाका जों खवाइ चाम्पाखौनि साखा खवाइ चाम्पाखौनि सामा परे बुरो आनो साव 500 टाका जादा मारि नाय नि साव इगे आं साखा 500 टाका जादा हाइ ताम हाखौला आं साखा
Enggak apa kayak sawo ini 500 taka no juna mah. Ang sakabong na ang 500 di mia, ang 500 di magla sa. Sama pore bok sawo 500 di nan nang nai no mo rule sin so. Sendiri rule. Sab. Obo ji chada thum tong nai ji chada khali khai tong nai. Bo sawo 500 taka. Syndicate no hoite dabo. Abo syndicate hoite no na bong ni ma the si no hoite thum je ta thum abo ma the. Engkai nung bujak mani boror bujak ha. Tam be boro. Boro ana gusi ka oro phungja dikha oro phungja dik. Sisi ni boro. Borok sino apena mung khai maya. Engkai nung tam khina duskar ti kiri de hanai na tam hanai boro. Bolong borok de hanai ugrobadi no ma hanai bla. Tabung nai phege engkai boro gundami khayo. Sungno chin bong tola kikele na nayo. Boro jehetu boro mane khayo je bong ni no pawa bong ni joto sok khamota. Boro no mane moto nung tam hinai de moto democracy haide ba niji nichha se ang je kuno puja khaimon haide ba nung tam hina no tai. Ang wasna boro gundami khayo boro sanga pawa tong jehetu boro jing joto no khaimon amo he wansugo. Tobe pawa to boro saking ble pawa to ate ke pawa no use khai ke to saya ble. Engkai boro gundami khayo boro aga boro ekdam mafia hisabe boro tongo. Rina nangnai riya khainya amo he babe kok sobo. Engkai jate amo hai ro nung dabu tam nai tam sanai na. Ang tabuk nayo jate boro ang bai phai malai ani je khotipuran plus je ajaga an bunai obon pore je syndicate ni association je secretary president boro phai ang bai kokma sanai ang kok sampre ani je obo yang injurung kha an bising buwa kaisa phatika oboni khotipuran ma bubur thama nung phunga tini 10 ta time thang engkai dabu nung thana rogo ba abo hai ang thana o thanga thana ang jalo gri kha thana thangi jalo tam respond di boro borok sawo ang sungno ang no call khaya no thana nante saka nan number ba an mungnaro rika an mo pore thawo ang no call khaya no achun khaji dei engkai amake bhai jana jeto an bui hoka log log si action mangle action to nung ang jodi by chance ang jino hono bising thoi thakai sabo boro bizar khinai je bujang na security sabe bizar khinai ba action ke log log action ma khinai botangi buka obo phai ma sabai ne aya kai lama orono to mo एरियन bu muksa area kai champo hawa নমস্কার আপনারা দেখছেন 24 tang salo khwai champawar hatibar wngmani bagui police ni bwkhaktwi lahar kasumung rosai naharnani koimung narjak phano phiaba boto khlainai rokno romya sak lahar kasumung rosai naharnani go silia malkhung sonai rok obobai diporsa jora romoi jwngjalo kchanani nangkha baniya khlainai rokno khobui hatio phainai tei thangla su khlainai amchaini kwbangma lukurok Khwaini simi biplobni kokthum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora teibo haste hayung te ha kotoni koktoma tuwi phaidongo lenglamani yagulo लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िर है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िर है ICFA University Tripura lenglamani yagulo haina hailam sogo chini kokbro koktumawo haina hai faidi nala firano tini ni koktuma bokhorogrok Bodolni samung butango manjaknani bagui saldok jorani bagui tang salo hasreo phai sokpaikya ha kotor BJP National General Secretary Dilip Saikia North East ni Secretary Ajay Jambal Assam te Tripura hasteni tangphang Rabindranath Sharma Agartala Maharaja Bikram Airport thangui borokno lamjak soka haste BJP ni asokphang yaksu Rajiv Bhattacharya haste tangphang tingkuroi no khobui bodolni kubun ojamaro
2022 bisini bisingo self help group by kerungjak la kaitham bororokni bisingo la kaisa burirokni ajimung la kaijani simi la kaijani naharjaka aboni logi logi 2025 bisini bisingo hasakni la khorok dog burirokno la kaisa ajimungni imangno supungnai hapang tang salo hastini state guest house o kaisa kokthum pandaringei o saklai mungrikha ha kotoni rural development 3 panchayat raj mantri giriraj singh Selaizak gelak haste BJP ni asuk phang kheba pholok jaknai mantri sabha bangre jaknai ketal mantri tang salo haste sopai mani yagulo koktuma thunai rong sumungo obahaina phirong urukha Tripura haste ni probari Binod Shankar tang shala Udaipur ni palatana OTPC complex bisingo pherang kusubjagi thikya bisi thamjiba umoni khoroksa OTPC worker mung Anjan de obo haikena bono muthangna ni thangai pherang kusubjagi thimrajak bisini chibri umoni te khoroksa OTPC worker mung Biswajit Mojumdar party mung tang sal phungo Udaipur palatana ni security guard tongmani tower tolawo tang salo agotla phaimani lamao Bishwakarma puja ni chanda sanjagei butok khlaijaga khwai champawar amsani khoroksa Tripura malphung sonai mung Sumon Deborma paithago butok khlaine rokno romnani sanmungo champawar khwai lahar kasulakha champawar amsani malphung sonai rok bicycle bike hatini nogo kifilmani lamao malphung pherjagei thikya bisibachini umoni khoroksa chakra mung Uttom Ghosh party mungni yagolo bono phernai commander malkhung tei malkhung sonai no kasoka police party mung tang saljiporo Udaipur ni Tulamura amsayo tabu koktoma sukruboi bicycle bike hatini nogo kifilmani lamao malkhung pherjagei thikya bisibachini umoni khoroksa chakra mung Uttom Ghosh party mungni yagolo bono phernai commander malkhung tei malkhung sonai no kasoka police party mung tang saljiporo Udaipur ni Tulamura amsayo haste o salbrungno kaisia thayo lahar party mungo klai kemao majra kri tongkosong lukurongni langma obhaikeno tangsalo Udaipur kakra boni Tulamura amsayo bicycle bike hatini nogo kifilmani lamao haino hai malkhung pherjagei thikya bisi bachini umoni khoroksa chakra bini mung Uttom Ghosh party mungni yagulo puila Tulamura hospital oboni yagulo rohorjaka gumti hangkor sakhamnogo phiaba gumti hangkor sakhamnogo sogiya sini sikangno lamao no sokha bini langma একটা পেশেন্ট নাম উত্তম ঘোষ 52 বছর তুলামুড়া থেকে রেফার পাঠিয়েছিল আমাদের এখানে যখন পেশেন্ট আসে অ্যারাউন্ড 2:50 বাজে তখন পেশেন্ট মৃত অবস্থায় ছিল তো আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন জানিয়েছি কিছু জানা গেছে ম্যাম কিসের থেকে এটা তুলামুড়া থেকে যখন রেফার করেছিল অ্যাক্সিডেন্ট বলে রেফার করেছিল এখন কি এটা ময়নাতদন্ত করা হবে ময়নাতদন্তের জন্য আমরা আপাতত এখন পুলিশকে জানিয়েছি थैनाय Uttom Ghosh khoroksa mistrini samung khlainai party mungni yagulo bono phernai commander malkhung tei malkhung sonai no kasuka Tulamura thanani police party mungno tei koktuma thumnai rongno sbai sugruboi sawi khna rekha malkhung pherjaknai thैनाय Uttom Ghosh ni bufayong বাজার থেকে আসার সময় বাইসাইকেল দিয়ে আইতেছে তারপর একটা কমান্ডারের বাড়ি দিছে রে তারপর কমান্ডারটা আবার পিছনে ব্যাগ গিয়ে দিছে তারপর চাক্কার উঠে গেছে মাথা কোন জায়গা এটা তুলামুড়া জগন্নাথ বাড়ির সামনে তারপর লগে হাসপাতাল নিয়েছি হাসপাতাল থেকে রেফার দিছে ট্রাফিক নামিয়ে আসছে কি করছে আমার পরে করছে মৃত কি নাম উত্তম ঘোষ বয়স কত বয়স 52 কোন জায়গাতে বাড়ি তুলামুড়া তিনি কি তুলামুড়া বাজার থেকে আবার কত এটা জগন্নাথ ফারাক হয় জায়গাটা যে জায়গার ঘটনাটা হয়েছে জগন্নাথ বাড়ির সামনেই ঘটনাটা গাড়িটা কি জানতে পারা গেছে গাড়িটা হ্যাঁ কমান্ডার গাড়ি গাড়িটা ওখানে আছে তুলামুড়া থানাতেই আছে গাড়িও আছে ড্রাইভারও আছে
पोस्टमर्टेम पाइमानि यागुलो तांसाव सारिगो नुखुनि बरंनि यागो याफोरि रजाखा उत्तम घोषनि मांकथै लाहार पार्टी मुंगो तुलामुरा आमसानि खरसा मिस्ट्रि थैमानि पार्टी मुंगो खा खामाते कमांमावो क्लाइजाक ताबुक नुखुनि बरंनो खबै आमसानि जतो लुकुरक उदयपुरनि सिमे राजीवनि ककथुम चिनी खरां सालब्रैनि बागै तांसालो हास्टेआव फाइ सकबायखा हास्टे कांग्रेसनि इनचार्ज डक्टर अजय कुमार बनो लामजाक सकनानि बागै तांसालो आगरतला बीर बिक्रम एयरपोर्टआव थाङै सगैखा हास्टे कांग्रेसनि आसुकफां बिजुस कान्ति बिसास न खबै कांग्रेस बदलनि गुबुन अजामारक 2023 विधानसभा संबारिनो बसकाङाव तनै आलका बदलबाय बाक्सानो संबारिनि हाबो अंखरनानि नाहारमुंगो सामंबुतां साइनानि बागै सालब्रैनि बागै तांसालो हास्टेआव फाइ सकबायखा हास्टे कांग्रेसनि इनचार्ज डक्टर अजय कुमार बनो लामजाक संनानि बागै तांसालो आगरतला बीर बिक्रम एयरपोर्टआव थाङै सगैखा हास्टे कांग्रेसनि आसुकफां बिजुस कान्ति बिसासनो खबै कांग्रेस बदलनि गुबुन अजामारक एयरपोर्टआव सफैमानि यागुलो हास्टे कांग्रेस तांनगो फायै हाफायखा हास्टे कांग्रेसनि इनचार्ज डक्टर अजय कुमार बोलिए सर दिस इज योर फर्स्ट विजिट टू Tripura. What are the priorities that you are keeping? Priority is to make sure that Congress, at least in 2023, we do everything possible to come back to power. People will say that we have become quite weak. But I keep telling you that if BJP could come from 0 to 36, there is no reason why Congress cannot come back to power. Right. It is up to us to decide. The other issue is there is only one party in this country which can carry everybody together, especially in the context of Northeast and states like Tripura. The Bharatiya Janata Party and their likes, even I would even say the TMC, definitely the TMC also. They don't believe in inclusion. Different community, different religion, different tribal, non-tribal, caste, everybody together. And that is why you're seeing trouble in Assam and Mizoram border again. That's why you're seeing trouble in Nagaland and Assam border. Because the BJP and the other parties' DNA is to propagate hate and to exclude. Create fight between communities to win elections. Between people to fight elections. So I am sure that the Congress ideology is the right ideology because India is facing a lot of challenge. And I keep giving example. Only recently in Nagaland and Assam, Nagaland, Mizoram, only hate is their agenda, and then the present government is a joke. The chief minister and his team, I mean, it's becoming like a absolute gunda raju. People arrest people. There is no. And Tripura is such a beautiful state, peaceful state, good people. उस प्रदेश में इन दैट स्टेट उस प्रदेश में आपने इस तरह का जो है अनहोनी को मैं कभी नहीं त्रिपुरा में इस तरह की बातें होती थी अफसोस की बात है बट आई एम श्योर बट माय रिक्वेस्ट इज टू ऑल द पीपल इन द पार्टी थ्रू यू एंड एवरीबडी एल्स एंड टू ऑल द पीपल ऑफ त्रिपुरा द कांग्रेस इज द ओनली पार्टी व्हिच कैन यूनाइट इंडिया and we'll fight together and we will make sure that in the next 1.5 years before 2023 we'll do everything possible to win your confidence. It's not that we are saying just vote for us. We'll work on the ground hard and we'll try our best. Sir, you are speaking about unity, but at the same time, two of your president had resigned on that. There is inner fight in Congress, particularly I'm talking about Tripura. How do you? No, it happens. Look, every party has challenges. I'm not saying it didn't happen. My thing is, this is part of political process. Is unfortunate, right? But we must be better in listening to our leaders. We must be better in listening to our workers. We must be better. I mean to say is people like me also. We all must listen to all the karyakarta, all the workers of the party, all the district president, block president, panchayat president, senior leaders. We must listen. That's why I said I'll meet everybody. One to one, anybody can meet me. You don't have to have any post. I will meet you till 12 in the night, till the last man goes. But the important part is, we must all remove our differences. If Congress doesn't fight Congress, then we can remove BJP tomorrow. Okay? If Congress across India, if we don't fight each other, we can remove BJP tomorrow. We must stop fighting each other. All differences inside the room.
No difference outside the room. Thank you. Raja Khora aguli ni simi pronom ni kokthum Chini Khorang 2023 বিধান সভা চৌমারি নবুসকাঙ্গ তনৈ হাস্টেও সালব্রুং ন বদল সলাইমানি পার্টিমুং তাং সালো হাইনা হাই দার বিদাল বদল ইয়াকাरै 12 ফ্যামিলি ni 69 বদল শ্রমখা তৃণমূল কংগ্রেস ni বানা বদল ni বানা ইয়াফাरै বরনো লামজাক সগৈনা হারকা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ni তাংফাং জয়া দত্ত তৈ তৃণমূল কংগ্রেস ni আদংজক সুজাতা মণ্ডল আগসং West Bengal hasteo keplai engmani yagulo Tripura hasteno bo yapho naharnani naharmungo hasteo phaisok paijak Trinamool Congress ni ojomaro 2023 Bidhan Sabha Chongmari no bwskango tonoi hasteo salbrumno bodol slaimani party-mo tangsalo haino hai dal bidal bodol yakarei 12 family ni 69 voter stromkha Trinamool Congress ni bana bodol ni bana yafarei borokno lamjak sogoina harka Trinamool Chhatro Porishod ni tangphang Joya Dotto tei Trinamool Congress ni adongjuk Sujoto Mondol Akosong bodol slaimani pandao manjaka Trinamool Congress ni haste ojoma Subol Bumik no khoboi kubun ojoma rok কথা বলবো যে আমরা তো মাননীয় নেত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিটা করি তৃণমূল কংগ্রেস করি আমরা জানি বাংলা সিপিএম এর আমলে কি ছিল আর আজকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে আজকে বাংলা কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে তো আমরা চাই আমাদের যে প্রতিবেশী রাজ্য আমরা একই ভাষাভাষী একই কালচারের মানুষ সেই ত্রিপুরাতেও যেন সেই বাংলার মতন উন্নয়ন ঝরে পড়ে এবং আমরা জানি যে অত্যাচারী বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বিজেপি সরকার লুটরাজ বিজেপি সরকার থাকলে সেটা কোনো মতেই হতে পারে না আর সর্বোপরি ফেলিওর তো আজকের দিনটা জন্মাষ্টমীর দিন আজকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা যেমন সবাইকে জানাচ্ছি তেমনি বিপ্লব বাবুকে একটু বেশি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কারণ ওনার গড়ে আজকে যে বিপুল ভাঙনটা হলো আজকে আমাদের সুবলদার হাত ধরে মানে সেটা আজকে ধরে রাখুন ওনার আজকে গদি হিলে গেল ওনার এখানে আমি খবর নিলাম যেটা যে ওনার এখানে আজকে মুখ্যমন্ত্রী হবার পেছনে বা ধরুন ওনার এখানে বিধায়ক হওয়ার পেছনে এই বনমালীপুর বিধানসভায় নান্তুবাবুদের মতো মানুষদের বিশাল অবদান রয়েছে তো আজকে সেই মানুষগুলো যখন বিরোধী শিবিরে এসে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকার তলে এসে রাজনীতি করবার জন্য আশ্রয় নেয় তাহলে সেটা তো বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপি আজকে মানুষকে ত্রিপুরার মানুষকে আজকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছে কোথায় তাদেরকে জীবনটাকে জর্জরিত করে দিয়েছে তাই আগামী দিন বামাটি মানুষের সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এখানে গঠন হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সহযোদ্ধা হয়ে আমরা সব এখানে এসেছি আগামী দিন আমরা চাই ত্রিপুরার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা পতপত করে ফিয়াবা যত সামংবো tangono Trinamool Congress ni kesam ojoma Asis Lar Singh ni mukhang nugiani bagoi kemangmawo bodol ni kebang kuk ojoma rok Bureau Report Chini Khorang Tini ni kok toma asak joratei no te bahaste hayung te ha korto ni kok toma shaimana bangai choyawui nai tongdi Chini Khorang Thank you.